mơ tàu nét comment dừng vậy nè mơ tàu nét được comment dừng vậy đó là you look younger than your ages hay tha dụ dương về xài hayแต่mơ tàu đôi mà pay pram pay mua vậy chứ số you look younger than your ages comment dừng vậy và trong vậy thà dụ cho nó sạch đâu tao sạchជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅកម្រងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃយើងថ្ងៃនេះយើងដល់មកដល់ថ្ងៃ268ហើយបងប្អូនណាបាទដល់មកដល់ថ្ងៃ268ហើយបានច្រើនថ្ងៃហើយខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមគោរពអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលជួយទំនុកបំរុងជួយ support រាល់គម្រោងមួយនេះឲ្យបានដំណើរការទៅមុខណាបងប្អូនបាទហើយអរគុណមែនទែនបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះយើងចូលមករៀនបន្តអំពីមេរៀនរបស់យើងហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនយើងដែលមានសៀវភៅនៅក្នុងដៃនេះបងប្អូនបើកមកទំព័រទី89ហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានទេចង់ត្រូវការសៀវភៅនេះអាចតាក់ទងទៅ page ដេករៀនណាបងប្អូន message ចូលទៅខាងក្រុមការងារគាត់នឹងជម្រាបជូនបងប្អូនហើយណាអញ្ចឹងclear ដំបូងដែលយើងនឹងរៀននៅថ្ងៃនេះគឺពាក្យថាដោះស្រាយជាមួយនឹងអីមួយដោះស្រាយនឹងអីមួយគេថាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យមួយថា to cope with something or somebody to cope with something ហ្នឹងគឺថាអីមួយរឿងអីមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយយើង cope ជាមួយវាឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ជាភាសាខ្មែរគេសួរថាតើអ្នកមានយោបល់អ្វីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍បានន័យថាបញ្ហាគឺការស្ទះចរាចរណ៍ហ្មងអញ្ចឹងគេសួរតើអ្នកមានដំណោះស្រាយអីទេដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងអាចសួរថា do you have any good ideas to cope with traffic jam បាទអញ្ចឹង do you have any ideas to អីមួយមកតើអ្នកមានយោបល់អីនៅក្នុងការដោះស្រាយណាបងប្អូនបាទមានយោបល់អីដែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះអីបញ្ហាហ្នឹងវាមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច so do you have any good ideas to cope with traffic jam បាទមានយោបល់ល្អអីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍អត់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទបាទមកមួយទៀតតើអ្នកទប់ទល់នឹងក្មេងក្បាលខូចដោយរបៀបណាទៅ to cope with ក្មេងរពិលរពោចណាដូចថាយើងធ្វើការជាមួយក្មេងយើងមានវិធីអីដើម្បី cope with គាត់ដោះស្រាយជាមួយគាត់អញ្ចឹង how do you cope with naughty kids អញ្ចឹងពាក្យថា naughty kids ហ្នឹងក្មេងនឹងលពិលលពោចលប៉េះលប៉ោះបាទខូចដូចក្តាមចាប់គេដូចចាប់ក្តាមដាក់ចអេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបាទយើង so how do you cope with naughty kids តើអ្នកដោះស្រាយឬក៏ទប់ទល់ជាមួយនឹងក្មេងរពិលរពោចនឹងដល់របៀបណាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគេមានវិធីសាស្ត្រគេដូចខ្ញុំធ្វើការអង្គការមួយដែលតាក់ទងនឹងកុមារហ្នឹងក្មេងគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនបាទតលតែយើងសិក្សាអំពីការ cope with ជាមួយ kids បានយើងដឹងថាអូចេះក្មេងប្រភេទនេះយើងដោះស្រាយចេះចឹងទៅណាបងប្អូនបាទមើលទៅហាក់ដូចជាបាទពាក្យថាមើលទៅហាក់ដូចជាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអង់គ្លេសបងប្អូនត្រូវចំណាំកន្លែងនេះមួយ look បូកនឹង adjective បានន័យថាពាក្យថា look នេះបូកជាមួយនឹងគុណនាមដែលយើងអាចថាមើលទៅវាហាក់ដូចជាចេះមើលទៅចេះហ៎បងប្អូនបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍អ្នកមើលទៅហាក់ដូចជាក្រៀមក្រំណាស់ណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា you look so sad អញ្ចឹងពាក្យថា look កន្លែងនេះបូកជាមួយនឹង sad ដែលថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមណាអញ្ចឹង look បូកនឹងគុណនាម sad អូខេ you look so sad ចុះបើយើងមើលទៅណែឯងដូចជាសប្បាយចិត្ត you look so happy ណាបាទ you look so handsome សត្វតគុណនាមអូខេអញ្ចឹងនេះបែរតែម៉េចមើលទៅអ្នកដូចជាក្រៀមក្រំដល់ហើយក្រៀមក្រំចិត្តណាបងប្អូនបាទអូខេមួយទៀតនាងមើលទៅដូចជាធុញទ្រាន់ណាស់បានន័យថាជីវិតនាងដូចជាធុញទ្រាន់នឹងអីមួយអារម្មណ៍របស់នាងយើងមើលទៅនាងអញ្ចឹង she looks so bored អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវថែម s ដោយសារតែប្រធាន she អញ្ចឹង she looks so bored នាងមើលទៅដូចជាថាធុញទ្រាន់ចេញពីចិត្តរបស់នាងណាតែបើសិនជា clear មួយយើងនិយាយថា she looks so boring ថែម bored ទៅជា boring វិញ
dương phải tham mơ tầm niên nó cứ chỉ mà nó đại cùi thôn tròn nè dương gì bây giờ rắc niên cứ có cặp cái gia nên mơ tới cùi thôn tròn tại she looks so bored cái lại ní trong giây bị rầm bao niên cứ niên thôn tròn bị rầm bao niên để khuôn ai chẳng có bốn bạn ok dạ ok mau clear mùi tiệt cái hào tha mơ tầm nét comment dừng vậy nè mơ tầm nét được comment dừng vậy đó là you look younger than your ages bạn chẳng vì buộc cho mỗi con là niên đi trong một time để và mơ tấu comment dừng vậy á bên đây tha dụ dương về xài hay tại mơ tấu đôi mà pay pram pay và mua vậy số you look younger than your ages you look younger than your ages mơ tầm nét về comment chiến your ages mơ tấu về comment dừng vậy và trong vậy thà dụ ra nó sạch đâu ta sạch không vừa nữa và miền ăn cầm bằng ấy nó you look younger than your ages ok bạn mà mùi tiết mơ tử mánh look bộ năng adjective con là niệm tay ảnh ý look like bộ năng niệm mình mánh look bộ con niệm you look sad you look happy you look handsome you look young mơ tử nè comment mơ tử nè chắc mơ tử nè bài chất ở trên đây ri ai look like bộ năng noun với nhau ta mơ tới cho đôi gì kì là dừng mơ chó là dụ 50 năm ta hỏi tại quát mơ tới đối chia mà nó dụ tung mà pay cho năm chẳng đấy không bốn bà ưu tiên họ John is again 50 years old now mà nè John cứ 50 years old now và thà dụ 20 năm ta hỏi but he looks like nè bằng bốn look like hỏi bộ năng a 20 year old man ní cứ chỉ cần sau ni mỗi đại dương bờ thá ấy kế bờ ró vây mà pay cho nằm với cho bong phone ngon ta với cho à cả lại ní mấy cái mình time mà pay cho nằm đại chẳng ca na bờ kem đặt snhà nhà ní đặt snhà nhà tre ní máu à cả lại gì ní ở đại hè nó bong phone bà nè đặt tre máu đợi chừng này nó cứ chỉ cái buồn bảo vì rồi giờ nằm á chẳng John is 50 years old now but he looks like a 20 year old man nhưng mà ta mấy John cứอายุ 50 năm ta hơi con tải mơ từ quát đôi chìa nè mơ từ quát đôi chìa bù rõ đại miền vây mà pay năm dần he look like a 20 year old man but right now he is 50 already alright chẳng những bài chẳng nè Johnอายุ 50 năm thôi cả bàn tay mơ tới đôi chìa bù rõ vây mà pay năm dần ok bạn ta nhóm miền một mọt đôi mặt nhóm đấy dân ai pra pia tha do I look like my mom do I look like my mom chẳng cái lại đi mình pra tham mơ tao trôi chặt đấy nó tham mơ tao đột do I look like my mom đó ê mơ một trong đôi mặt nhóm mình một mặt trông tria á bằng vốn bạn ui tao hỏi dân vậy tha ô niên mơ tao đôi mặt đai bao niên chẳng she looks like her mom nè dân ai vậy ta nhóm một mắt đôi phục cái bao nhóm chẳng I look like my father appearance một bọt bảo dân đối đôi phục dân chẳng chẳng look like ấy muối vậy thà đôi ấy mùi đôi phục đôi mặt đai đôi chân màu bằng phục làm một sự điên cái nhóm oh you look like look through Dek Rean right và ok màu mùi tiết dàng tích cỏ dàng hôi nát cỏ nè dàng tích co dàng hôi nát cỏ đại dương pra piệt tha at least dàng tích dàng hôi nát co chật ok lấy dương mưu tì họ nhóm trâu cà phê dàng tích có pi màu đài đâm bay ấy mùi và dàng tích có pi màu nó đâm bay bằng hai càng nghiền nỉ vậy thà bách I need at least 20 days oh no 2 days to finish this work nè I need at least nhóm trâu ca dàng hôi nó có pi màu đá to finish this work đâm bấy bằng job càng nghe mùi nỉ ưu tiên họ tha đâm bấy ôi phía sau lê đã bỏ nét rít chùm ra từ mục nét trâu ca phê và lê dàng hôi nó có mùi màu đá đâm bấy riêng ăn vọt nè chẳng thầm ấy in order to improve your English ability you need at least 1 hour to practice your English every day
you need at least 1 hour alright បាទយើងអាចនិយាយចឹងមកស៊ីសងយើងឆ្នៃបងប្អូនបាទយើងកាន់តែបកកែឆ្នៃវាកាន់តែបកកែទៅទៀតគេមកទៀតវានឹងប្រើពេលអស់យ៉ាងតិចក៏5ម៉ោងដែរដើម្បីទៅដល់ពេជ្របាទន័យថាបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាយើងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ម៉ោងដែរដើម្បីធ្វើដំណើរពីបាត់ដំបងទៅដល់ពេញណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើថា it will take at least 5 hours to get to PP to get to Phnom Penh alright so it will take at least 2 hours to get to PP ឧទាហរណ៍ថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏6ម៉ោងទៅ7ម៉ោងដែរឧទាហរណ៍ណា so យើងអាចនិយាយថា you have to get a lot of sleep you have to get enough sleep at least 7 hours per day 7 hour per night មកយប់ឲ្យបាន7ម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបើខ្ញុំឧស្សាហ៍ឈឺបងប្អូនឧស្សាហ៍ដល់វ័យខ្លួនឯងច្រើនអាយុច្រើនទៅរូបរាងកាយរបស់យើងក៏វាទៅតាមហ្នឹងហើយដល់ពេលយើង stay up late រាល់ថ្ងៃពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្សោយហើយក៏តិចឈឺបងប្អូនបាទដោយសារតែមករយៈធំនេះខ្ញុំ stay up late ខ្ញុំនៅយប់ជ្រៅច្រើនរវល់សេសភៅពេលអញ្ចឹងឈឺក៏ញឹកញាប់ដែរឈឺញឹកញាប់ដែរទៅតាឡូវរៀងគ្រាន់បន្តិចបាទបានត្រឡប់មកធ្វើមេរៀនវិញបងប្អូនបាទដូច្នេះការគេងនេះគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនដែលបងប្អូនមិនគួរមើលរំលងការគេងការញ៉ាំហើយហាត់ប្រាណល្មមអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ so yes it will take at least 5 hours to get to PP វាត្រូវការចំណាយពេលយ៉ាងកំសោយណាក៏5ម៉ោងណាត្រឹមដល់ពេញណាបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងនេះយើងមានពាក្យខ្លះដូចជាថា ideas នេះយើងអាន traffic jam how naughty នេះអានថា naughty boring okay boring mom work or at least alright so before we finish our class as usual we have to go back to the starting point and we speak in English together and as I told you before my beloved students or English learners you have to spend your time for your real practice. You cannot improve your English just listening to my video or just do a video. But what you have to do is that put what you have learned into real practice, not only just learning. You have to put it into a real practice. Alright? So this is the new lesson we are learning today and we will speak in English together to sharpen our English listening skill. And if you have time, you can go to that channel that speak in English. And we have to go back to the starting point. Okay. All right. So when we start speaking, cope with something or somebody mean to solve the problem when we have problem we have to cope with it okay for example we use this word like do you have any good ideas to cope with traffic jam so the problem is that traffic jam so do you have any method or do you have any idea to cope with so they ask do you have any ideas to cope with English speaking problem to solve that problem so the word cope with means to solve the problem okay and one more example is that how do you cope with naughty kids because in this school or in this company there are many naughty kids so we have to find someone to cope with or to deal with that naughty kid so how do you cope with the naughty kids so do you have any method you can share that idea blah 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 all right yeah and one more is that look plus adjective like look sad look happy okay for example
you look so sad. I mean, yeah, why do you have such a long face? You look unhappy. So sad is an adjective. So you look so sad. All right. You look so happy. You look so handsome. You look very beautiful. All right. Yeah. And when this one, we take a look at this girl. Yes, she looks so bored. When we look at her, she seems, bored. She is not happy. So when we look at her, she looks so bored. All right. Yeah. And one more example is, you look younger than your ages. Like, actually, I know how old you are. Yeah, I know you are around, but you look younger than your ages. What is the secret? All right. All right. And one more is that look like plus noun. All right. You look like somebody. You look like something. All right. For example, John is 50 years old now, but he looks like a 20-year-old man. All right. Actually, right now, he is 50 years old, but his appearance, his complexion looks handsome, well built, so he looks like a 20-year-old man. Oh, wow, great. Yeah. I want to be like that. Okay. And we ask the question, do I look like my mom? My face, my appearance. So do I look like my mom? Because my mom is beautiful. I am beautiful too. And my face is similar to my mom. Do I look like my mom? All right. Do I look like Dek Rean? All right. And one more is that at least. At least. Okay. For example, we use the word, I need at least 2 days to finish this work because there are a lot of work I have to do. So I need time at least 2 days to finish this work. It is quite difficult. All right. Yes. And one more is that it will take at least 5 hours to get to PP. So when we go to Phnom Penh from Battambang to Phnom Penh, it will take at least 5 hours to get to PP, to arrive there. All right. Yes. And this is some word like idea, traffic jam, how naughty, boring, mom work at least. This is new vocabulary that we learn. So that's all for today. Thank you so much for your support and see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.